GTV. Waangalizi watukufu wa Hela Gri Television, kama kawaida ngamjua usianza kuonana makati menji ili haubadzima rijeri yone zendao ndone zendao nai harumwa maisha ya hemkomori haizo huliunga mjuao umjua pembeni wende na uvoti president na ndimo nanga Taki Said leo riono masulaha ya humlalika ijebadzima rione enamnaje ya zifalikiza hai harumwa medele usoni ya humjini wa pembeni ngamzijuao gazenda unaza hambo harumwa zerezo zontipia le 25 juin harumwa mji wa Bondi harumwa region parisienne wende na organiser wa journée culturelle haizo atampakanda yabo garjo humlalika badzima ili rijeri takabadhishana zifikira za hahe badzima na wananya wenji kao ngwa kompozewe biro hahe na wananya wasaye walo haruma za association mbali na bali hamadi association Soma Qanatum bila hudud. Tukufu wa Hela Gri Television hamadi heli mjuao makati menji siho na nane wakazi ili rangalie zivirao ndrone zivirao na haruma maisha ya hemkomori hunu Faransa mahususu harufaliki ya heza ngo zivirao Komori Oskwalewa hamadi heli monao wanadamu wenji walaosoni mwanyi yavo waemiliwa au watedewa ni president wa association Mhori abo handani nganjamba salamu alaikum. Alaikum salam. Ani ngarjoni ka president e bahati aeleze e but ya association ya hahe ni maana wa organize interview ya leo hii. Watukufu mdangalia wanu wa Komori wa Ivembeni hata Komori kamili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madhili wanuzisa objectif ya he association ya Mhori inu association ya maendeleo en partenariat avec l'association Soma ya maendeleo ya Howana wa Ivembeni sababu wa Ivembeni kamili msomo unono sport hata hizo ndogo zontipi kakarto shele anai vende na ujiri vote kao anru majana manane wajitekeleza ili wajwashwazise president wa he jeunesse ya association Mhori inu kasina takriban miezi miraro ronda miezi mine halafu ngarishao hari haungarono harumaze rezo kaya wafanya organisation ya journée culturelle ronza rijue efaliki ya journée culturelle inu hindi efaliki ya journée culturelle inu ngefalikio harumum somo ama dehilna habaka Mhori inu nge partenariat avec Soma Soma wanu kungarjua kaya medeleo ya hao ndongo za hamsomo alafu rija waribelia projet ya hao kawai fanyaranzi hale waja warionesa ariono si Mhori comme yo mongoni maze projet baturakanizo ari fanya journée culturelle hao financer l'école primaire ya Ivembeni dasina sachaka ngarifanya dasina Soma Oraboli ho uvumbuye association Soma president ngafikiringa wandika ngwa kwa representant ya association hiyo hamane mwana Adrami Johanza ureleze haufubi efaliki wo unikao hawe fasiri unikao e projet yenu halo haya shizungu. Oui, salam alaikum. Comme tu dis, pour pouvoir mieux faire comprendre la majorité des personnes, je vais m'exprimer en français. En fait, le but de cette journée culturelle, c'est effectivement la rénovation de l'école publique, l'école primaire publique aux Comores. Et ce partenariat mis en place par notre président Taki Said avec l'association Mhori facilitera, je pense, cette rénovation de l'école. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est mis en partenariat parce qu'ils savent que l'éducation Soma est en avant dans notre village. Et le fait de travailler ensemble, c'est une richesse, on va dire, puisque ça permet, à travers le bureau de M. Taki Said, de rassembler tout le monde à Ivembeni, d'où cette journée qui fait appel à tous les habitants qui sont ici en France d'Ivembeni concernés, et même d'ailleurs des voisins, pour justement faire de cette journée une réussite pour l'école primaire publique d'Ivembeni. E partenaire wa he association Mhori yani association Soma joutajia waliho deheli president takia zone sokaya za action zifanya harumwae omje pembeni ya niaba ya association Soma katsu aminu kaudo shida zifanya eche shaharenge wandu wasaya wananya hawasanya harumwaze ngozini joutajia mwananya mrajina ya rieleze efaliki emana ratungwa musomo hindi nabangabo project nje pembeni aba mwananyasi Mohamed Taki kaudo shindauri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba menji wananyasi wa GTV. Haujibule suala lauzisi wa vanu President Taki
hahantiwa na projet zinji projet za usonono amande hali ya hamba e santé na education na sport na izo ama rijeri hunduka ya haruma communauté haruma société kabana ndongo boko zitendea hosoma rihunduka ya bien sûr ngabo projet za fanyiwa za husu ya école primaire publique ya hatu chez financement kaiti na singa rojoke base ya société c'est l'enseignement yonde maneka au président ne équipe ya hahe watau wari andise zihaziza hatu haruma ya education maudu leo nga sina partenariat tu sina soma maudu nga partenariat zijofanyishiha sina walo haruma santé na partenariat zijofanyishiha wajau haruma wandu walo haruma sport. Ok, on sait très bien que Monsieur le Président a toujours prôné la parité. Donc on voit des femmes parmi élues dans cette interview. On aimerait bien avoir un mot de Madame Amina pour nous expliquer un petit peu voilà, sa vision pour cette journée. Et en même temps, qu'est-ce qui Amina attend des Yvembéniers de France dans cette journée culturelle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, cette journée, en fait, j'en attends beaucoup de choses. On en attend beaucoup de choses en tant que fille d'Yvembéni et fière d'être d'Yvembéni. J'aimerais vraiment que tout le monde se réunisse pour l'éducation. Quand on parle d'éducation, on parle de grandir, on parle de faire grandir un village. Et clairement, il faut qu'on avance. On a des gens qui ont beaucoup étudié, qui peuvent apporter beaucoup. On a des gens au pays qui sont très très engagés. Je parle des jeunes d'Yvembéni qui font tout ce qu'il faut pour que le village avance dans le bon sens. Et là, le seul moyen qu'on a, c'est de réunir de l'argent. Une journée culturelle, c'est aussi une façon d'expliquer à nos enfants comment on vit aux Comores, nos danses, nos coutumes, notre culture, c'est très très important. Donc il faut que vous veniez tous avec vos enfants pour qu'ils comprennent où va l'argent et on vous l'expliquera en détail. Il n'y a aucun sujet là-dessus, mais vraiment, venez nombreux, femmes, enfants, maris, amenez vos amis de l'extérieur qui ne sont pas comoriens parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'on fait chez nous et on est fiers d'être comoriens, on a envie de le montrer, donc venez très nombreux. Tous les gens d'Yvé, tous les gens des villages d'à côté. Moi, je viendrai avec des gens qui viennent de l'extérieur et ils sont ravis de venir voir la culture comorienne. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra nous expliquer un petit peu le programme? Parce qu'il y a plusieurs formats de journée culturelle. Vous prévoyez quoi? Et surtout nous expliquer, ça sera quel jour, quel lieu, avec quel programme? Donc, il y a journée hali à prévoyer là, journée ino et association Mhori, wakubaliwa ya salle de fête, il y a commune, il y a Bondi, monsieur le maire Mbondi, bamwejane mwananyasi kao adjoint au maire Mbondi, c'est mwananyasi Mwibemben na Sufab Dereman, warehansi ze salle, il y a deux fêtes, il y a Homji wa Bondi. Le 25, c'est un dimanche, le 25 juin, Inch'Allah. Il y a journée qui est samedi et demi. Il y a une intervention zinji. Zjobulo, handani garjobu a intervention et jofaniwa. Il rappelle mbavi histoire, il y a école primaire. Wajaou, il y a une intervention. Zjofanishi, il y a artiste Wenji. Walali, quoi, Wajao. Il y a stand zinji. Za wananya sim entrepreneur. Wajoka ukayabu. Il y a des danses traditionnelles. Ngabo défilé de mode, ngabo emavazi ya shikomori ikao ngaranza oriatuku zetena usiku huo ebenge yonde hale journée hatari jua suli 21h rangu midi et demi hata 21h ya journée ngeju déroule henamna karanza rangalie makatime nji Yvembéni wako organize event Mahamad Azinu urja muda mwinji zinu zinuka jamkiniha kwa karja wana babira event ma Yvembéni namna je president na ekipu ya haho mwaji panga ili muhashirishe wana wa Yvembéni wa participer harmo événement hii. Et journée que les amadeli ambao va homofanya sawa Yvembéni. Donc si c'est radio organisé et wanawashe wanu wananga patoran waji programme na masaluva ya unika wangu si watu di programme na bendone rakanika haimdu mbaba mu Yvembéni journée rifanya na pibu itonchashi parce que hotsahari pare wandu waji il y a des radios organisées les journées. Chaque midi je hanza na mbe wandu tena. Kaya banu msomo nuwa hoandu pia. Ni asoma wala katujaji faidi ndaeche. Wala muja faidi omji, muja faidi NC, muja faidi le bavu mahala pia. Donc ni mndubo kao ngono kama msomo muhimu.
na okay Malaysia hemo anangela dimu yake na msomo ranzi ngeaje ya hundehazi afanye hizo anzo afanye sijua ambia wajiha winji wajua sedie projet yinu uri sedie msomo baada hapo shidari basauhe o mji ubasawenensi kama wawensi borjo saha mzima harmani ya ronese ye mot de conclusion. Oui, en tant que représentant de l'association Soma, j'appelle à toute la communauté, à nos frères et sœurs, à nos parents, à venir participer à cette journée parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'un pays sans éducation ne peut pas se développer. On parle beaucoup de développement pour notre pays, pour notre village. Il faut participer à cette journée parce que l'école, c'est la base de tout. Si la base est mauvaise, si la fondation est mauvaise, on peut construire de grandes choses, mais ça n'aura aucune valeur. Venez nombreux pour cette journée, car je pense que toute personne concernée par l'éducation, qu'on ait des enfants là-bas, qu'on n'ait pas des enfants là-bas, nous, on a eu la chance de commencer l'école aux Comores, venir très tôt en France. Aujourd'hui, si on peut servir à poser notre petite pierre à l'édifice, faisons-le. Ne soyons pas gênés, venez contribuer. Et comme on le dit toujours, seul Dieu rend ce qu'on fait dans ce dunia de bien. Sandani ngambesho marhaba osonimu wanadamu ikao dorijihunda wao harmali beangolinu au kaya katsindo angalia banu armwe association Soma ya wao wanadamu ikao wasomo waona ankli waona hikma riwa swili harma mhori ngarijihunda ukao wanadamu walona ankli walona hikma katsindo angalia hombani awemnulo na itwe ruvu harmwe association mhori ya bondami nanga mjihundo harumwale tengo hilo yabo Tanzania ne so wanama watu Soma waloja wami waelewe hukaya pardon mwanadamu ya Soma mwibembeni nguhutajio hakuyu mwananya ikao kajahunda msomo wa akili ya maarifa ya hajuyu hamadao amhutajio kwezi hamshe raya Soma raya tusoma ramabonze ramondani ikao yehunjua suraya yehunjua tabia yasane ya jihunde haruma insabo ikao nde joka hendelea le 25 juin yanunie sadaka au kakabati zatende ya msomo henu jonunia sadaka abuha hundu rahunduniani ra akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Tengo jitukufu mrishilia au mjoka uriona udotorengeshwa bahashi nurimpare ni le 25 juin à salle de Bondi armwa journée culturelle ya mji manayo ya mji jisaidie hasonti pia si mwana mkomori suswatani mwana muive hena mwanadamu joshinda junda ne disponibilité ya jenum sada misada yo minji uja usaidie heze mvu hafikira hamali zonti pia yo misaada kama nadam kutojuhunda ne nafasi okana uje harmwe journée sha ngaboze misaada mindwa jina ujoshinda u participer enge abangari mpara woni hawinji mji harmwe journée ya hatu ilo le 25 juin inshallah. مرحبا منك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متومي صلى الله عليه وسلم حبوكايا اطلب العلم ولو في سن هني تها علم بشو جوهندا شين هني نتجوه حكمة يكاوا مفكيري هندو هكا هولي هاويكم كيني هكا متومي هكا ونو كاواوندو وانرو wajoka ukana ilmu wakati ndao yayo hani haukangaro nao kaondo adirije wo monde aba c'est les chinois halafu mimi ngamombeo ati mpaka mratsenda shini aboka ngawe lekoli ibembeni ngosomewe bembeni abo iho ndutsa ilmu zihazinji ngabo ilmu za mhono ngabo ilmu za hitso halafu mimi upande wangu mimi ilmu lonio ya mhono shati jomba wasaya tijomba hena mndu mbembeni na hena mndu mkomori irisaidie rije hawinji uwe bembeni wabalie rowana roa juhu roa baba ani rije harumwaye journée culturelle ilo Bondi le 25 juin hobalo wana yo muhimu haukaya ewa hangu ngujojo wataki
kwa nobirana wake kwa jula na waiwa ndobi iwa taki ngujojua iwa govinda alafu yondo mjulano wa he yondi faida tena ya he journée culturelle alafu venez nombreux et nombreuses bien sûr abo pando wangu ngamkazo yao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nam hawendelee mahadithi kanza reshelezize vale mwana matatakofu hamba hadithi ya mtume bahimnyezi Mungu harumoya Qur'ani ya hamba uka iqra hamba soma kajamba mruka ya soma hinruka shamba soma wenge sisi ngari parao hena mrikao ye hanza ya ilmu hena mrikao hatia umdua ya harumoya kul primaire publique hatu rangu 67 ya bulwa sontipi ya ribiri wenji waze watu wajomba hatu waibiri ngari waparao roa jomba roa zadze roa ma jeune wa participer harumaye école parce que yonde avenir ya homji yonde avenir ya hensi yonde avenir ya hena mzimandasi wajao précision président aki ha voté wa ba wakati yako voté wa omji webembe ni wafanya discours haruma mashuhuli wa baba no ba hakarsu voté président wa hushababi ngari voté au président wa he maendeleo pia ya homji webembe leo president nguriparo haruma msomo maudu ya jari pare haruma projet zinrojina sha leo le 25 ngari konteo haku hosoni mwanyi noye journée culturelle ya dédié lo spécialement pour l'éducation ibire he hali aladhimiwa wajau reshelezi zeze famille okangari mparao ni bamweja no wana makado menji hantiwa yaje ya distribuelwa wosiku bongeze famina wajipange haukai makado yao ya hanyu riyapanga harumwa ze bureau za mhori nasoma ili rianike ze famille. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hautimizie intervention yatu inu ngamrengo shabaha shinu ni mboshele ni marahaba ni television ya Gri TV na mboshele marahaba ze media bokao risariviri sinao wali rifanya babize pibuzinu na mboshele ya marahaba owandu wa ivembe ni kamili warenga oye projet inu aker njakanta na beaker baye shizungu wairenga ohe mihono mili Mwenyezi Mungu awanike nafasi na unono na jitahidi le 25 insha Allah wake hawinji armwe sali ya bondi irjere saidie omsomo baya uri iyo abusede wana ariside maisha ho wana tena. Assalamu alaikum ngamkazo yao wakati wa satsena ikamgavenzi. Wangalizi watukufu wa Hela Gri Television hata mpakanda yabo ngaruka za kifo mpango wa hatu na singarambuchirao ni bahati njema ngari mparao ni hawinji mwaboni harumaze page za hatu re harumo YouTube re harumaze rezo sosio nyendwa jina wa ahsantum. GTV قناة بلا حدود. Ivembeni mji wa amani, ujisara ili zamani, wenji ya mwando hata mwiso, uishi amani, separendo swafia handani, zia zitilwa homirayani, wenji yawe ukafurahani, hayakini, sonti mawatoni, kuna uto utamani mozi wanzani hate milima ya hatuyo ulangani lagri na mhodi iriti ya weuni oiri juza oye ziloho masiwani ivenga si makini ivembeni mji mwema uwaliao chomwezi wa 18 utuwao
Wela saya chema siri kazi ziwalo Irumusa njema Irithi hawema Na inurehema Na inurehema Eshatongarilo liaza Ivembeni kweli si ujanza Nane majirani si uanza Okwarile meza Oamanga si uwabahiza Awijiba warilekeza Zeswana za hatu zenjeza Homjini Kabatima hoza Itongeza ndongo mbili we kubolewa Ada na vizao muhimu torongoa Taishende adui shaye ngujohelewa Inunde mila ya hatura itungua Itongo si ujula Itongo si ujula Ibembeni mji mwema uwaliao Chomwezi wa 18 uchuwao Wela saya chema siri kazi ziwalo Irumusa njema Irithi hawema Na inurehema Na inurehema Wela saya lirijilia Wakati mwema rishukuria Nekudumo bahanula iha Uwasi uhea Owenza akili warambia Izo wafasiri onsipia Emwenza shishio haishia kajaonea Uraha enea Kwelize hijandrabozo ujitenga Ibembeni sina malaho naziunga Natongohe mnandobwa echorienga Yazione zijisao zijomrenga Basi karina shonga Basi karina shonga Ibembeni mji mwema uwaliao Chomwezi wa 18 uchuwao Wela saya chema siri kazi ziwalo Irumusa njema Irithi hawema Na inurehema Na inurehema Baba wa hatuo wema Ohanzari enshindo hawema Owatate ujua njema Na ione rema Warizala mabanati wema Owenza taina sura ya njema Na roho njema bokoyo mruhisi hama Wano swazaima Si wanaume batusi na uvatima Mndufikiri si wa mbaba mzima Ena mwana mivekaji urungama Okaya si wanarapuha mji mwema Mbude jula mlima Mbude jula mlima Ibembeni mji mwema uwaliao Chomwezi wa 18 uchuwao Wela saya chema siri kazi ziwalo Irumusa njema Irithi hawema Na inurehema Na inurehema Ibembeni mji mwema uwaliao Chomwezi wa 18 uchuwao Wela saya chema siri kazi ziwalo Irumusa njema Irithi hawema Na inurehema Na
Mtembeni mji mwema uwaliao, chomwezi wa 18 uchuao, wela saya chema siri kazi ziwalo, ile musanjema ilikia wema na imurehema. GTV. Waangalizi watukufu wa Hela Giri Television, kama kawaida ngamjua usianza kuonana makati menji ili hau bazima rijeri yone zendao ndone zendao nai harumwa maisha ya hemu Komori haizo huliunga mjuao umjua pembeni wende na uvoti president na ndimo nanga Taki Said leo riona masulaha ya humlalika ije bazima rione enamnaje ya zifalikiza hai harumwa medele usoni ya humjini wa pembeni ngamzijuao gazendao na zahambo harumwa rezo zontipia le 25 juin harumwa mji wa Bondi harumwa region parisienne wende na organiser wa journée culturelle haizo hatampakanda yabo garjo humlalika bazima ili rijeri takabadhishana zifikira za hahe bazima na wananya wenji kao ngwa kompozewe biro hahe na wananya wasaye walo haruma za association mbali na bali hamadi association Soma قناة بلا حدود. tukufu wa Hela Giri Television hamadi elimu juao makati menji siho na nane wakazi ili rangalie zivirao ndone zivirao nayo haruma maisha ya hem Komori hun Faransa mahususu harufaliki ya heza ngo zivirao Komori Oskwalewa hamadi elimu nao ngamonao wanadamu wenji walosoni mwanyi yabo waemiliwa au watedewa ni president wa association Mhori abo handani nganjomba salamu alaikum. Alaikum salam. Ani ngarjomni ka president e bahati aeleze e but ya association ya hahe ni maana wa organize interview ya leo hii. Watukufu mrangalia wanu wa Komori wa Ivembeni hata Komori kamili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madhili wanuzisa objectif ya he association ya Mhori inu association ya maendeleo en partenariat avec l'association Soma ya maendeleo ya Hoana wa Ivembeni sababu wa Ivembeni kamili msomo unono sport hata hizo ndogo zontipi kakar social ya nai vende mna jiri vote ikao anru majana manane wajitekeleza ili wajwashwazise president wa he jeunesse ya association Mhori inu kasina takriban miezi miraro ronda miezi mine halafu ngarishao hari haungarono harumaze rezo ukaya wafanya organisation ya journée culturelle ronza rijue efaliki ya journée culturelle inu hindi efaliki ya journée culturelle inu ngefalikio harumum somo ama dehilna habaka Mhori inu nge partenariat avec Soma Soma wanu kungarjua ukaya medelio ya hao ndongo za hamsomo alafu rija waribelia projet ya hao wakawai fanya ranzi hale waja warionesa ariono si Mhori kama yo mongoni mwaze projet ba turakanizo ari fanya kanga fanya journée culturelle hao financer l'école primaire ya Ivembeni dasina sasa kanga fanya dasina Soma ora woliho uvumbuye association Soma president ngafikiringa wandika ngwa kwa representant ya association hiyo hamane mwana Adrami Johanza ureleze haufubi efaliki unikao hawe fasiri unikao e projet inu halu haya shizungu. Oui, salam alaikum. Comme tu dis, pour pouvoir mieux faire comprendre la majorité des personnes, je vais m'exprimer en français. En fait, le but de cette journée culturelle, c'est effectivement la rénovation de l'école publique, l'école primaire publique aux Comores. Et ce partenariat mis en place par notre président Taki Said avec l'association Mhori et facilitera, je pense, cette rénovation de l'école. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est mis en partenariat parce qu'ils savent que l'éducation Soma est en avant dans notre village. Et le fait de travailler ensemble, c'est une richesse, on va dire, puisque ça permet, à travers le bureau de M. Taki Said, de rassembler tout le monde à Ivembeni, d'où cette journée qui fait appel à tous les habitants qui sont ici en France d'Ivembeni concernés, et même d'ailleurs des voisins, pour justement faire de cette journée une réussite pour l'école primaire publique d'Ivembeni. e partenaire wa he association Mhori yani association Soma joutajia holiho deheli president takia zone soka ya za action anzo azifanya harumai omje pembeni ya niaba ya association Soma
katsu aminu kaudo shida zifanya eche shaharenge wandu wasaya wananya hawatsanya harumwaza ngozini rujo utajia mwananya mrwajina ya rieleze efaliki imana ratsungwa musomo hindi na ngabo project njibe mbeni aba mwananyasi Mohamed Taki kaudo shinda uri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba menji wananyasi wa GTV haujibule suala lauzisi wa vanu President Taki hayantiwa na projet zinji projet za usonono amande hali ya hamba e santé na education na sport na izo ama rijeri hunduka ya haruma communauté haruma société kabana ndongo boko zitendea hosoma rihunduka ya bien sûr ngabo projet za fanyiwa za husu ya école primaire publique ya hatu chez financement kaiti na singa rojoke base ya société c'est l'enseignement yonde maneka au président na équipe ya hahe watau wari andise zihaziza hatu harumwe education maudu leo nga sina partenariat tu sina soma maudu nga partenariat zijofanyishiha sina walo harumwe santé na partenariat zijofanyishiha wajau harumwe ndo walo harumwe sport. Ok, on sait très bien que Monsieur le Président a toujours prôné la parité. Donc on voit des femmes parmi élues dans cette interview. On aimerait bien avoir un mot de Madame Amina pour nous expliquer un petit peu voilà, sa vision pour cette journée et en même temps qu'est-ce qui Amina attend des Yvembéniens de France dans cette journée culturelle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, cette journée, en fait, j'en attends beaucoup de choses. On en attend beaucoup de choses en tant que fille d'Yvembéni et fière d'être d'Yvembéni. J'aimerais vraiment que tout le monde se réunisse pour l'éducation. Quand on parle d'éducation, on parle de grandir, on parle de faire grandir un village. Et clairement, il faut qu'on avance. On a des gens qui ont beaucoup étudié, qui peuvent apporter beaucoup. On a des gens au pays qui sont très très engagés. Je parle des jeunes d'Yvembéni qui font tout ce qu'il faut pour que le village avance dans le bon sens. Et là, le seul moyen qu'on a, c'est de réunir de l'argent. Une journée culturelle, c'est aussi une façon d'expliquer à nos enfants comment on vit aux Comores. Nos danses, nos coutumes, notre culture, c'est très très important. Donc il faut que vous veniez tous avec vos enfants pour qu'ils comprennent où va l'argent. Et on vous l'expliquera en détail. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais vraiment, venez nombreux. Femmes, enfants, maris, amenez vos amis de l'extérieur qui ne sont pas comoriens parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'on fait chez nous. Et on est fiers d'être comoriens, on a envie de le montrer. Donc venez très nombreux. Tous les gens d'Yvé, tous les gens des villages d'à côté. Moi, je viendrai avec des gens qui viennent de l'extérieur et ils sont ravis de venir voir la culture comorienne. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra nous expliquer un petit peu le programme? Parce qu'il y a plusieurs formats de journée culturelle. Vous prévoyez quoi? Et surtout nous expliquer, ça sera quel jour, quel lieu, avec quel programme? Donc, il y a journée hali à prévoyer la journée ino et association Mhori wakubaliwa ya salle de fête ya commune ya Bondi, monsieur le maire Mbondi bamwejane mwananyasi kao adjoint au maire Mbondi c'est mwananyasi mwibembeni na Sufab Dereman warehantize salle ya de fête ya homji wa Bondi. Le 25, c'est un dimanche, le 25 juin, Inch'Allah. Il y a journée qui est journée samedi et demi. Il y a une intervention zinji. Zjobulo, handani garjobu a intervention et jofaniwa. Il rappelle mbavi histoire ya école primaire. Wajau, il y a une intervention. Zjofanishi hanga artiste wenji. Walali kwa wajau. Il y a stand zinji za wananya sima entrepreneur. Wajoka ukayabu. Il y a des danses traditionnelles. Ngabo défilé de mode, ngabo emavazi ya shikomori ikao ngaranza oria tuku zetena usiku huo ebenge yonde hale journée hatari jua suli 21h rangu midi et demi hata 21h ya journée ngeju déroule henamna karanza rangalie makatime nji Yvembéni wako organize event Mahamad Azinu urja muda mwinji zino zinuka jamkiniha kwa karja wana babira event ma Yvembéni namna je president na ekipu ya haho mwaji panga ili muhashirishe wana wa Yvembéni wa participer harmo événement hii. Et journée que les amadeli ambao wa homofanya sawa Yvembéni. Donc si c'est radio organisée et wanawashi wanu wananga patoran waji programme na masaluva ya unika wangu si watu di programme na bendone raka unika haimdu mbaba Yvembéni journée rifanya na pibu itonchashi
parce que hotsahari pare wanduaje iyo ndihili radio organize ne journée shamimi sijo hanza na be wandu tena kaya banu msomo nuwa howandu pia ni asoma wala katujaji faidi ndaeche wala muja faidi omji muja faidi NC muja faidi lebavu mahala pia niko ni mndubo kao ngono kama msomo muhimu na okay Malaysia he mwana ngela dimu yake na msomo ranzi ngeaje ya hundehazi yafanye izanzo afanye sijua ambia wajiha winji wajua sedie projet yinu uri sedie msomo banda bonjo shidari basauhe omji ubasawenensi kama wabensi borjo saha mzima harmani ya oronese ye mot de conclusion. Oui, en tant que représentant de l'association Soma, j'appelle à toute la communauté, à nos frères et sœurs, à nos parents, à venir participer à cette journée parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'un pays sans éducation ne peut pas se développer. On parle beaucoup de développement pour notre pays, pour notre village. Il faut participer à cette journée parce que l'école, c'est la base de tout. Si la base est mauvaise, si la fondation est mauvaise, on peut construire de grandes choses, mais ça n'aura aucune valeur. Venez nombreux pour cette journée, car je pense que toute personne concernée par l'éducation, qu'on ait des enfants là-bas, qu'on n'ait pas des enfants là-bas, nous, on a eu la chance de commencer l'école aux Comores, venir très tôt en France. Aujourd'hui, si on peut servir à poser notre petite pierre à l'édifice, faisons-le. Ne soyons pas gênés, venez contribuer. Et comme on le dit toujours, seul Dieu rend ce qu'on fait dans ce dunia de bien. Andani ngambesho marhaba osonimu wanadamu ikao dorijihunda ao harmali beangolinu au kaya katsindo angalia banu armwe association Soma yabo wanadamu ikao wasomo waona ankli waona hikma riwa swili harma mhori ngarijihunda ukao wanadamu walona ankli walona hikma katsindo angalia hombani awemnulo na itwe ruvu harmwe association mhori yabondami nanga mjihundo harumwale tengo hilo yabo Tanzania ne so wanama watu Soma waloja wami waelewe hukaya pardon mwanadamu yasoma mwibembeni nguhutajio hakuyu mwananya ikao kajahunda msomo wa akili ya maarifa ya hajuyu hamadao amhutajio kwezi hamme hamshe raya Soma raya tusoma ramabonze ramondani ikao yehunjua suraya yehunjua tabia yasane ya jihunde haruma insabo ikao nde joka hendelea le 25 juin yanunie sadaka au kakabati zatende ya msomo henu jonunia sadaka abuha hundu rahunduniani ra akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Tengo jitukufu mrishilia au mjoka uriona udotorengeshwa bahashi nurimpare ni le 25 juin à salle de Bondi arumwa journée culturelle ya mji manayo ya mji jisaidie hasonti pia si mwana mkomori suswatani mwana muive hena mwanadamu joshinda junda ne disponibilité ya jenum sada misada yo minji uja usaidie heze mvu hafikira hamali zonti pia yo misaada kama nadam kutojuhunda ne nafasi okana ujihar mwe journée sha ngaboze misaada mindwa jina ujoshinda u participer enge abangari mpara woni hawinji mjihar mwe journée ya hatu ilo le 25 juin inshallah. Marhaba minji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hambokaya utlibul ilmi walau fi sin hani taha ilmu besho johenda shin hani ntujue hikma ya kawa mfikiri hondo haka hule hawikomkini haka mtume haka wono kawaondo wandu wajoka ukana ilmu wakati ndao yayo hani haukangaro nao kaondo adirije wo monde aba c'est les chinois halafu mimi ngamombeo ati mpaka mratwenda shini aboka ngawe lekoli ibembeni ngosomewe bembeni abo iho lutsa ilmu zihazinji ngabo ilmu za mhono ngabo ilmu za hitso halafu mimi upande wa hangu
mime ilmu lonio ya mhono shati jomba wasaya tijomba hena mndu mbembeni na hena mndu mkomori irisaidie rije hawinji uwe bembeni wabalie rowana roa juhu roa baba ani rije harumwaye journée culturelle ilo bondi le 25 juin hobalo wana yo muhimu haukaya ewa hangu ngujojwe wataki kwa nobirana wake kwa jula na wayu wandobi ewa ataki ngujojua ewa govinda alafu yondo mjulano wahe yonde faida tena ya he journée culturelle alafu venez nombreux et nombreuses bien sûr abo pando wangu ngamkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nam hawendelee mahadithi kanza reshelezize bale mwana matatakofu hamba hadithi ya mtume bahimnyezi Mungu harumwa Qur'an ya hamba uka iqra hamba soma kajamba mruka ya soma hinruka da shamba soma wenge sisi ngari parao hena mrikao ye hanza ya ilmu hena mrikao hatia umdu wahi harumwa école primaire publique hatu rangu 67 ya bulwa sontipi ya ribiri wenji waze watu wajomba hatu wa ibiri ngari waparao roa jomba roa zadze roa ma jeune wa participer haruma ye école parce que yonde avenir ya homji yonde avenir ya hensi yonde avenir ya hena mzimandasi wajao précision président aki ha voté wa ba wakati yako voté wa omji webembeni wafanya discours haruma mashuhuli wa baba no ba hakarsu voté président wa hushababi ngari voté au président wa he maendeleo pia ya homji webembeni leo président ngari nguriparo haruma msomo maudu ya jari pare haruma projet zinrojina sha leo le 25 ngari konteo haku hosoni mwanyi noye journée culturelle ya dédié lo spécialement pour l'éducation ibire he hali aladhimiwa wajau reshelezize ze famille okangari mparao ni bamweja no wana makado menji hantiwa yaje ya distribuelwa usiku bongeze famille na wajipange haukai makado yao ya hanyu riyapanga haruma ze bureau za mhori na soma ili rianike ze famille. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hautimizie intervention yatu inu ngamrengo shabaha shinu ni mboshele ni marahaba ni television ya Gri TV na mboshele marahaba ze media bokao risariviri sinao wari rifanya babize pibuzinu na mboshele ya marahaba owandu wa ivembe ni kamili warenga oye projet inu aker njakanza na beaker baye shizungu wairenga ohe mihono mili Mwenyezi Mungu awanike nafasi na unono na jitahidi le 25 insha Allah wake hawinji armwe sali ya bondi irjere saidie o msomo baya uri iyo abusede wana ariside maisha ho wana tena. Assalamu alaikum ngamkazo yao wakati wa satsena ikamgavenzi. Wangalizi watukufu wa Hela Gri Television hata mpakanda yabo ngaruka za kifo mpango wa hatu na singari mbuchirao ni bahati njema ngari mparao ni hawinji mwaboni haruma ze page za hatu re haruma YouTube re haruma ze rezo sosio nyendwa jina wa ahsantum. GTV قناة بلا حدود. Ibembeni wanjabo hao njema ngazi wavumao iveamwa beni uta koshijisao ive ndo shunde hao izo kweli womji womwema wariza wowema siwa na siwema ive amwa dinuti pabarilito wao ngamuonao usoni garendao ive hakika sinderijisao
wana wa ive rideside zembiri vide ive amwa ate kamlalao kamdirumizao ivenge walia wala kulilhal zetu waliumbao rihumesinao walizayari wanzao wana wa ive hakika ngwavumao ive amwa zetu waliumbao rihumesinao walizayari wanzao wana wa ive hakika ngwavumao ive amwa Ive à moi, Ive à moi, Ive à moi, Ive à moi. Wana wa Ive likubaliwa, ni watu kaurijua. Ive à moi, kasidera muema siwa na ive horazaliwa izo kweli umjio mwema warizawo wema siwa na siwema ive amwa ini yaishia rahabiliwa zefuza hitwazo urinditiwa ive mana bokosi wanziwa marengweni sinderiko uvuliwa wana wa ive rideside zembiri vide ive amwa tapirujuri haliwa bora validewa ivenge walia wala kulilhal zetu waliumbao rihumesinao walizayari wanzao wana wa ive hakika ngwavumao ive amwa zetu waliumbao rihumesinao walizayari wanzao wana wa ive hakika ngwavumao ive amwa Ive à moi, Ive à moi, Ive à moi, Ive à moi. Ive siwa za uwanzani karina bizarohoni. Ive à moi, hato wajisa umarengweni watolala ibembeni izo kweli umjio mwema warizawo wema siwa na siwema ive amwa wanashewa ive wondo wahandani jurula haolohum mjisani wewaonanyi ukafurahani wanaume wa ive humgideni wana wa ive rideside zembiri vide ive amwa sihumsi usani rimla mwani ivenge walia wala kulilhal zetu waliumbao rihumesinao walizayari wanzao wana wa ive hakika ngwavumao ive amwa zetu waliumbao rihumesinao walizayari wanzao wana wa ive hakika ngwavumao ive amwa وبالخير الجاموية ونال البركة والإذنية Ive à moi, Ive à moi.
barakat wal ibniya. Ive à moi, Ive à moi, Ive à moi, Ive à moi. Wapi nuri uraleni karansisi wabil khairil bajanani wa nahnul barakat wal ibniya. Ive à moi, Ive à moi, Ive à moi, Ive à moi. Wapi nurul barakani wabil khairil marsai wa nahnul barakat wal ibniya. Ive à moi, Ive à moi, Ive à moi, Ive à moi. Ive à moi wal barakat, Ive à moi wal khairat, Ive à moi wal barakat. Wa manan وبهالكل أنا Ive à moi, 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 Ive à moi. Merci. GTV. Waangalizi watukufu wa Hela Giri Television, kama kawaida ngamjua usianza kuonana makati menji ili hau bazima Rigeri yone zendao ndone zendao nai harumwa maisha ya hemkomori haizo huliunga mjuao umjua pembe ni wende na uvuti president na ndimo nanga sitakisaidi leo rione masulaha ya humlalika ije bazima rione enamnaje ya zefalikiza hai harumwa medele usoni ya humjini wa pembeni ngamzijuao gazenda unaza hambo harumwa zerezo zontipia le 25 juin harumwa mji wa Bondi harumwa region parisienne wende na organiser wa journée culturelle haizo atampakanda yabo garjo humlalika bazima ili Rigeri takabadhishana zifikira za hahe bazima na wananya wenji kao ngwa kompozewe biro hahe na wananya wasaya walo harumwa za association bali na bali hamadi association soma قناة بلا حدود. Tukufu wa Hela Giri Television hamadi heli mjuao makati menji siho na nane wakazi ili rangalie zvirao ndone zvirao nayo harumwa maisha ya hemkomori hunu Faransa mahususu harufaliki ya heza ngo zvirao komori Oskwalewa hamadi heli monao wanadamu wenji walaosoni mwanyi yavo waemiliwa au watedewa ni president wa association Mhori abo handani nganjamba salamu alaikum. Alaikum salam. Ani ngarjoni ka president e bahati aeleze e but ya association ya hahe ni maana wa organize interview ya leo hii. Watukufu mdangalia wanu wa Komori wa Ivembeni hata Komori kamili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madhili wanuzisa objectif ya he association ya Mhori inu association ya maendeleo en partenariat avec l'association Soma ya maendeleo ya wana wa Ivembeni sababu wa Ivembeni kamili msomo unono sport hata hizo ndogo zontipi kakarsoshele yana ivonde na ujiri vote kao anru majana manane wajitekeleza ili wajwashwazise president wa he jeunesse ya association Mhori inu kasina takriban miezi miraro na miezi mine halafu ngarishao hari haungarono haruma zerezo kaya wafanya organisation ya journée culturelle rwanza riju efaliki ya journée culturelle inu hindi efaliki ya journée culturelle inu ngefalikio harmo msomo ama dehila habaka Mhori inu nge en partenariat avec Soma Soma wanu kungarjua kaya medelo ya hao ndongo za msomo alafu rija waribelia projet ya hao kawai fanya ranzi hale waja warionesa ariono si Mhori comme yo mongoni mweze projet batu rakanizo
Ari fanya kanga fanya journée culturelle ino hau finance e l'école primaire ya Ivembeni. Dasina sasa kanga fanya dasina soma. Ora woliho uvumbuya association Soma president ngafikiri ngabo wandika ngwa kwa representant ya association hiyo hamane mwanama Adrami Johanza ureleze haufubi efaliki wo unikao hawe fasiri unikao e projet inu halu haya shizungu. Oui, salam alaikum. Comme tu dis, pour pouvoir mieux faire comprendre la majorité des personnes, je vais m'exprimer en français. En fait, le but de cette journée culturelle, c'est effectivement la rénovation de l'école publique, l'école primaire publique aux Comores. Et ce partenariat mis en place par notre président Taki Saïd avec l'association Mhori et facilitera, je pense, cette rénovation de l'école. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est mis en partenariat parce qu'ils savent que l'éducation Soma est en avant dans notre village. Et le fait de travailler ensemble, c'est une richesse, on va dire, puisque ça permet, à travers le bureau de M. Taki Saïd, de rassembler tout le monde à Ivembeni, d'où cette journée qui fait appel à tous les habitants qui sont ici en France d'Ivembeni concernés, et même d'ailleurs des voisins, pour justement faire de cette journée une réussite pour l'école primaire publique d'Ivembeni. E partenaire wa he association Mhori na association Soma joutajia holiho de heli president Taki azone sokaya za action anzo azifanya harumwae omjepembeni ya niaba ya association Soma katsu aminu kaudo shida azifanya eche shaharenge wandu wasaya wananya hawatsanya harumwaza nongozini joutajia mwananya mrwajina ya rieleze efaliki emana ratsungwa musomo hindi na ngabo project njipembeni aba mwananyasi Mohamed Taki kaudo shinda uri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba menji wananyasi wa GTV haujibu le suala lauzisi wa vanu president Taki hayantiwa na projet zinji projet za usonono amande hali ya hamba e santé ne education ne sport na izo ama rijeri hunduka ya haruma communauté haruma société kabana ndongo boko zitendea hosoma rihunduka ya bien sûr ngabo projet za fanyiwa za husu ya école primaire publique ya hatu chez financement kaiti na singa roke base ya société c'est l'enseignement yonde maneka au président ne équipe ya hahe watawari andise zihaziza hatu haruma education maudu leo nga sina partenariat tu sina Soma maudu nga partenariat zijofanyishiha sina walo haruma santé na partenariat zijofanyishiha wajao haruma wandu walo haruma sport. Ok, on sait très bien que Monsieur le Président a toujours prôné la parité. Donc on voit des femmes parmi lui dans cette interview. On aimerait bien avoir un mot de Madame Amina pour nous expliquer un petit peu voilà, sa vision pour cette journée. Et en même temps, qu'est-ce qui Amina attend des Ivembeniers de France dans cette journée culturelle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, cette journée, en fait, j'en attends beaucoup de choses. On en attend beaucoup de choses en tant que fille d'Ivembeni et fière d'être d'Ivembeni. J'aimerais vraiment que tout le monde se réunisse pour l'éducation. Quand on parle d'éducation, on parle de grandir, on parle de faire grandir un village. Et clairement, il faut qu'on avance. On a des gens qui ont beaucoup étudié, qui peuvent apporter beaucoup. On a des gens au pays qui sont très très engagés. Je parle des jeunes d'Ivembeni qui font tout ce qu'il faut pour que le village avance dans le bon sens. Et là, le seul moyen qu'on a, c'est de réunir de l'argent. Une journée culturelle, c'est aussi une façon d'expliquer à nos enfants comment on vit aux Comores, nos danses, nos coutumes, notre culture, c'est très très important. Donc il faut que vous veniez tous avec vos enfants pour qu'ils comprennent où va l'argent. Et on vous l'expliquera en détail. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais vraiment, venez nombreux. Femmes, enfants, maris, amenez vos amis de l'extérieur qui ne sont pas comoriens parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'on fait chez nous et on est fiers d'être comoriens, on a envie de le montrer, donc venez très nombreux. Tous les gens d'Ivé, tous les gens des villages d'à côté, moi je viendrai avec des gens qui viennent de l'extérieur et ils sont ravis de venir voir la culture comorienne. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra nous expliquer un petit peu le programme parce qu'il y a plusieurs formats de journée culturelle. Vous prévoyez quoi? Et surtout nous expliquer ça sera quel jour, quel lieu, avec quel programme. Donc il journée hali ya prévoyer la journée ino et association Mhori
wakubaliwa ya salle de fête ya he commune ya Bondi, monsieur le maire Mbondi, bamwejane mwananyasi kao adjoint au maire Mbondi, c'est mwananyasi mwibemben na Suf Abderrahman, warehantize salle ya de fête ya homji wa Bondi. Le 25, c'est un dimanche, le 25 juin, Inch'Allah. Et journée nge johandi samedi et demi. Ngabo intervention zinji. Zjobulo handani garjobu wa intervention jofaniwa. Il rappelle mbavi ya histoire ya école primaire. Wajau ngabo intervention zijofanishi ngabo artiste wenji wala likwa wajau ngabo stand zinji za wananya sim entrepreneur wajoka ukayabo ngabo neze danse traditionnelle ngabo défilé de mode ngabo mavazi ya shikomori ikao ngaranza uria tukuze tena usiku huo ebenge yonde hale journée hatari jua suli 21h rangu midi et demi hata 21h ya journée ngeju déroule henamna karanza rangalie makatime nji ipembeni wakodo organize event Mahamada zinu urja muda mwinji zinuka jamkiniha kwa karjawa na babira event ma ivembeni namna je president na ekipu ya haho mwaji panga ili muhashirishe wana wa pembeni wa participer harmo evenement hii et journée que les amadelo mbao wa homofanya sawa pembeni donc si c'est la radio organisée et wanawashi wananga patoran waji programme na masaluva ya unika wangu si watu di programme na bendone rakanika haimdu mbaba mwibembe journée rifanya na pibu itonchashi parce que hotahari pare wandwaji yonde hili radio organize ne journée shami si jo hanza na mbe wandu tena kaya banu msomo nuwa hoandu pia ni asoma wala katujaji faidi ndaeche wala muja faidi omji muja faidi NC muja faidi le bavu mahala pia donc ni mndubo kao bono kam somo muhimu na okay Malaysia he mwana ngela dimu yake na msomo ranzi ngeaje ya hunde hazi afanye izanjo afanye sijua ambia wajiha winji wajua sedie projet yinu uri sedie msomo baada ya shidari basawe o mji basawenensi kama wabanzi borjo saha mzima harmani ya ronese ye mot de conclusion. Oui, en tant que représentant de l'association Soma, j'appelle à toute la communauté, à nos frères et sœurs, à nos parents, à venir participer à cette journée parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'un pays sans éducation ne peut pas se développer. On parle beaucoup de développement pour notre pays, pour notre village. Il faut participer à cette journée parce que l'école, c'est la base de tout. Si la base est mauvaise, si la fondation est mauvaise, on peut construire de grandes choses, mais ça n'aura aucune valeur. Venez nombreux pour cette journée, car je pense que toute personne concernée par l'éducation, qu'on ait des enfants là-bas, qu'on n'ait pas des enfants là-bas, nous, on a eu la chance de commencer l'école aux Comores, venir très tôt en France. Aujourd'hui, si on peut servir à poser notre petite pierre à l'édifice, faisons-le. Ne soyons pas gênés, venez contribuer. Et comme on le dit toujours, seul Dieu rend ce qu'on fait dans ce dunia de bien. Sandani ngambesho marhaba osonimu wanadamu ikao dorijihunda wao harmali beangolinu au kaya katsindo angalia banu armwe association Soma yabo wanadamu ikao wasomo waona ankli waona hikma riwa swili harmo mhori ngarijihunda ukao wanadamu walona ankli walona hikma katsindo angalia hombani awemndulo na itwe ruvu harmwe association mhori yabondami nanga mjihundo harumale tengo hilo yabo Tanzania ne so wanama watu Soma waloja wami waelewe hukaya pardon mwanadamu ya Soma mwibembeni nguhutajio hakuyu mwananya ikao kajahunda msomo wa akili ya maarifa ya hajuyu hamadao amhutajio kwezi hamme hamshe raya Soma raya tusoma ramabonze ramondani ikao yehunjua suraya yehunjua tabia yasane ya jihunde haruma insabo ikao nde joka hendelea le 25 juin yanunie sadaka au kakabati zatende ya msomo henu jonunia sadaka abu hahundu rahunduniani ra akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Tengo jitu kufumrishilia au mjoka uriona. Udotorengeshwa bahashinu rimpare ni le 25 juin
wa salle de bondi arumwa journée culturelle ya mji, maana hiyo ya mji jisaidie hasonti pia si mwana mkomori hususan mwana muive hena mwanadamu joshinda jundane disponibility ya hahe ya jenu msaada hahe misaada yue haminji uja usaidie heze mvu hafikira hamali zonti pia yo misaada kama nadam kutojuhundane nafasi okana ujihar mwe journée sha ngaboze misaada mindwa jina ujoshinda u participe enge abangari mparawoni hawinji mji harmwe journée ya hatu ilo le 25 juin inshallah. Marhaba minji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hambokaya utlibul ilmi walau fi sin, hani taha ilmu besho ujohenda shin, hani ntujue hikma ya kawa mfikiri hondo haka hule hawiko mkini haka mtume haka uono kawaondo wandu wajoka ukana ilmu wakati nendao yayo, hani haukangaro nao kaondo adirishe oe monde aba sile shinwa. Halafu mimi ngamombeo ati mpaka mratwenda shini apoka ngawe lekoli ibembeni ngosomewe bembeni abo iho ndutaha ilmu zihazinji ngabo ilmu za mhono ngabo ilmu za hito. Halafu mimi upande wangu mimi ilmu lonio ya mhono shati jomba wasaya tijomba hena mrumu bembeni na hena mrumu komori irisaidie rije hawinji uwe bembeni wabalie rowana roa juhu roa baba ani rije harumwaye journée culturelle ilo bondi le 25 juin hobalo wana yo muhimu haukaya ewa hangu ngujojo wataki kwa nobirana wake kwa jula na wayu wandobi ewa wataki ngujojua ewa govinda. Halafu yondo mjulano wahe yonde faida tena ya he journée culturelle. Halafu venez nombreux et nombreuses bien sûr abo pando wangu ngamkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nam hawendelee mahadithi kanza reshelezize vale mwana matatakofu hamba hadithi ya mtume bahi Mwenyezi Mungu harumwa Qur'ani ya hamba uka iqra hamba soma kajamba mruka ya soma hinduka da shamba soma wenge sisi ngari parao hena mrikao ye hanza ya ilmu hena mrikao hatia umdua ya harumwa école primaire publique ya hatu rangu 67 ya bulwa sontipi ya ribiri wenji waze wa hatu wajomba hatu wa ibiri ngari wa parao roa jomba roa zaze roa ma jeune wa participer haruma école parce que yonde avenir ya homji yonde avenir ya hensi yonde avenir ya hena mzimandasi wajao précision président aki ha voté wa ba wakati yako voté wa omji webembeni wafanya discours haruma mashuhuli wa baba no aba hakarsu voté président wa hushababi ngari voté au président wa he maendeleo pia ya homji webembeni leo président nguriparo haruma msomo maudu ya jari pare haruma projet zinrojina sha leo le 25 ngari konteo haku hosoni mwanyi noye journée culturelle ya dédié lo spécialement pour l'éducation ibire he hali aladhimiwa wajau reshelezize ze famille okangari mparao ni bamwejano wana makado menji ihantiwa yaje distribuelwa usiku wongeze famina wajipange haukai makado yao ya hanyu riyapanga haruma ze bureau za mhori nasoma ili rianike ze famille. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hautimizie intervention yatu inu ngamrengo shabaha shinu ni mboshele ni marahaba ni television ya Gri TV na mboshele marahaba ze media bokao risariviri sinao wali rifanya babize pibuzinu na mboshele ya marahaba owandu wa ivembe ni kamili warenga oye projet inu aker njakanta na bia aker ba yeshizungu wairenga ohe mihono mili Mwenyezi Mungu awanike nafasi na unono na jitahidi le 25 insha Allah wake hawinji armwe sali ya bondi irjere saidie omsomo
baya uri iyo aburiside wana ariside maisha ho wana tena. Assalamu alaikum ngamkazo yao wakati wa saa tena ikamwa benzi. Wangalizi watukufu wa Hela Gri Television hata mpakanda yabo ngaruka za kifo mpango wa hatu na singari mbuchiraoni bahati njema ngari mparaoni hawinji mwaboni harumaze page za hatu re harumo YouTube re harumaze rezo sosio nyendwa jina wa ahsantum. GTV قناة بلا حدود. Monsieur Farid, wameja na kola yangu papa Belacho na mama Belacho tuwakusule tuwaramne sauti ya Farid. Ive wameja na Farid. Oh
GTV jitamke mpawikao subiria hama maudhuzinchi Johanza na mavube haudo vitao mjiro na komor ekeliliu. Fikira zangu na johamba nami nataka mlisani, yani haluha ya kibeberu paro ndapausha majali biwa babensi namjo subuti nambo ke sharia tinda shi ukairi rikeno zugu wa no fomana mji anu no guzi bongo ne zendongo za mila za hapa no haruma 5h30 banda bo kwando kula mwazini wajameze kodi za hapa mimi mnashioni batine mafundika katulipo komorike na ujo pangayo wetina ukae maore ile wala mtoto jua wala ndani mndoda hivi kwa hiba zema za serikali za hensi ya hatu waje warinika waribaibu kayanga ni wadungao komiti mwizi atahaki paske tulinzire je tena nsohole karal mengo miranda rwabangi yo mengo minane yabo kama nzoro isase bontiarende enti problema ha yamfikiri yo ha ndo wangu kwamba udembebe naam mimi sijanzere je harma republic federal kado puse shamba tata kabisa ni muda nyumba Komori kaubidi muda majumba mengi yode hedi ya mrukongo fanya rongo yanzore mano we jitamke mpawikao subiria hama maudhuzinchi harma GTV awamweja na Sajid Banaida.